like, subscribe, and get notified. Encouraging such Goan entrepreneurs to come forward, he said the woman's annual turnover is 10 lakh rupees. He was speaking at the Goa State Consumer Rights Day function at Sankhli on Tuesday. आज आमकां एक जाला म्हणजे आमी बरेचशे फावटी कितलीशीच स्टॉल्स कितलेशेच वेगवेगळे आयले. हांव कोणाचेर पर्टिक्युलरली टिका करिना. म्हणजे गोवा काजूच्या नांवान भायल्योय काजू पॅक करता आनी त्योय विकता. आमी चॅक करपाक सुरवात केल्या. ती गोवन काजू जाल्यार ती गोवन काजूच आसची, तिका टेस्ट वेगळी आसा. हांवें हें उदाहरण म्हणून सांगलें कारण तिका आफ्रिकन काजू गोंयच्या काजूचो टेस्ट येवचो ना. मागीर आमी ग्राहकाक फटोवंक जायना म्हणून तर आमी जागो ग्राहक ह्या हेजेर ही अवेरनेस नॅशनल लेवलाचेर सुरू आसात, बट ती आमी हांगासरूय बी करपाचो आमी प्रयत्न केलो. हांव पयरचो एक इन्सिडंट सांगता. 21 जुनाक योगा डेच्या निमित्तात आमी मिलेट प्रमोट करचे, म्हणजे योगा आनी मिलेट हे दोनूय प्रमोट करचे म्हणून कार्यक्रम दवरलेलो. पर्रा हांगा आशिल्ल्या एक सेल्फ हेल्प ग्रुपाची महिला भगिनी आमची बेस्ट पैकी मिलेटचे लाडू म्हणजे आमच्या नाचण्याचे लाडू करून हाडलेले तिणी. ना शुगर ना गॉड घालिनच तर लाडू केल्ले. खजूर वापरून तिणी लाडू केल्ले. हांवें जस्ट लाडू हाडलो आनी टेस्ट केलो. म्हणजे इतके टेस्टी लाडू आशिल्ले. हांवें तिच्या कडल्यान 10 बॉक्सीस मुद्दामून हाडून घेतली आनी हांवें दिल्ली गेलो तेन्ना मुद्दामून म्हणजे 5-6 मिनिस्टरांक प्रेजेंट केली. प्रत्येकान लाडू खाल्ल्या उपरांत इट इज टू टेस्टी म्हणून सांगलें. म्हणजे गोंयच्यो महिला सुद्दां आमच्यो इतक्या बऱ्या पद्दतीचे प्रॉडक्ट करूं शकता. आनी इतकेंच न्ही, तेणी फक्त लाडू म्हणजे बेश्टच खंय डब्यान घालून हाडूंक नासले. ताका वेवस्थीत रित्या बॉक्स पॅक केल्ले, म्हणजे तिच्या कडेन पॅकिंग सर्टिफिकेटूय आशिल्ली, FSSAचें लायसनूय आशिल्लें आनी तेजें ब्रँडिंगूय बी खूब बऱ्या पद्दतीन म्हणजे नाचणे त्या जात्याचेर कशें दळटा तेजो चित्र घालून म्हाका तेजें ब्रँडिंग सुद्दां आवडलें. पॅकिंगूय आवडलें की खूब बऱ्या पद्दतीन तेणी प्रमोट केलें. पर्रा हांगासर म्हाका तेजें नांव आत्तां याद जायना, पण पर्रा हांगासर योगा डेच्या कार्यक्रमाक तिणी आपलो स्टॉल लायिल्लो. म्हणजे हें पॉसिबल आसा. हांवें तिका सहज विचारलें तुजो एन्युअल टर्नओवर आत्तां कितलो जाता. म्हाका म्हणलें आपूण 2 वर्सां जालीं बिझनेस सुरू करून. हांवें त्या महिला भगिनीक विचारलें तर म्हणपाक आपले 10 लाख एन्युअल टर्नओवर आपलो आत्तां जावपाक लागला. म्हणजे 10 आनी घरांतल्या घरात करता, खंयच फॅक्टरी ना काय ना. 5 बायलांक घेवन आपूण हें सगळें करता. Watch on Herald TV.